बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन मरहबा लअल्लकुम बिखैर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पिछले इसबाक को रिवाइज भी कर रहे होंगे, इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और दूसरों तक भी इसका फ़ायदा यकीनन पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि हर क्लास में, हर सेशन में हमारी तरफ से, यानी डॉक्टर की तरफ से जिन्होंने ये कोर्स आपके लिए बनाया, बहुत मोटिवेशन और बहुत ताकीद होती है कि आप जो कुछ भी सीखें आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को सिखाएं। और इसका डबल बेनिफिट होता है कि एक तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपको अजर मिलते हैं, सवाब मिलते हैं और आपके साथ आपकी जमात में, आपकी ग्रुप में बरकत और इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 के आज हम सबक नंबर 13A का आगाज करेंगे। आज का सबक, जैसा कि हमने सूरतों का सिलसिला शुरू किया है ना, हमने इससे पहले सूरतुल इखलास पढ़ी, फिर सूरतुल फलक पढ़ी और आज सूरतुल नास पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम जाना था कि इन तीनों सूरतों को मिला के हम कहते हैं मुअव्वज़ात, मुअव्वज़ात तीनों को मिला के, और आखिरी दो सूरतों को मिला के यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मिला के हम कहते हैं मुअव्वज़ताइन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करना है, मुअव्वज़ताइन। क्लास के दौरान जो भी चीज बोली जाए नई हो आपके लिए कुछ भी, तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझा करें कि जैसे हम फेस टू फेस सामने आमने सामने क्लास में ही बैठे। तो क्लास में जैसे हम टीचर के पीछे बात को दोहराते हैं, उस तरह से आप लोग दोहराया करें। आपके घर में फरिश्ते भी सुनेंगे, ठीक है, आपके आसपास के लोग भी सुनेंगे, सबको पता चलेगा कि कोई नई बात सीखी है। तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होगा इंशाअल्लाह, और लोगों को भी याद दहानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी चीज नई। ग्रामर के पोर्शन में हम फेले मुदारे को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने फेले मुदारे का एक सेट सीखा था, आज हम इसका एक दूसरा सेट सीखेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सेट्स को मजीद एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि सेट्स क्यों बनाए जाते हैं। और एज यूजुअल हम क्या करेंगे कि कुछ नए अल्फाज में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है, जो कि आप देखेंगे उनकी कितनी रेपिटेशन हुई है और किस तरह से। सूरतुन नास को सबसे पहले, जैसे कि हमारा पैटर्न है, हम सुनते हैं। सुनते हुए, जैसे कि लास्ट टाइम भी बात हुई थी, आपने देखना है कि आप इनमें से कितने अल्फाज से वाकिफ हैं। देखिए, इन अल्फाज से तो ऑलरेडी वाकिफ हैं, ये लफ्ज भी बहरहाल आप लोग जानते हैं, जानते ही हैं ऑलमोस्ट, ये सबने सुना ही होगा। ये देखें, ये, और मेरे ख्याल में इसका भी पता होगा, इसका तो पता ही है, इसका भी पता है, तो ये भी हमने सुना हुआ है, उर्दू ही का लफ्ज है, ठीक है, बल्कि ये लफ्ज भी अक्सर आपने सुना ही होगा, और ये भी सुना हुआ है, ठीक है। अब देखें, नास, नास का भी पता ही है, जिन्ना का भी पता ही है लोगों को, अक्सर वसवसा भी तो आते हैं ना, इसका भी आइडिया है। मलिक का भी तो पता होता है, मालिक, मलिक वगैरह मिलते जुलते अल्फाज हैं, हमने सुने हुए हैं। नास इंसान को कहते हैं, अक्सर लोगों को इसका मतलब आता होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये सूरा आपको ऐसे ही लगेगी जैसे उर्दू सुन रहे हैं आप, और इंशाल्लाह आपको बहुत समझ में आएगा। अब आप इन सब पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए, जब कुल आएगा तो कौन किससे कह रहा है, कुल का क्या मतलब है, हम कई मरतबा इसको पढ़ चुके, आउज़ू को पढ़ चुके, भी रब को, तो इन सबको आप सुनते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर तफसील देखेंगे। इतनी खूबसूरत तिलावत है, तिलावत को भी सुनने से बहुत इम्प्रूव होती है। कोई एक कारी, कोई एक क़िरात जो आपको ज़्यादा पसंद हो, फास्ट वाले भी मिल जाएंगे आपको, स्लो वाले भी मिल जाएंगे, उनके पीछे पढ़ा करें, प्रैक्टिस किया करें, बहुत बेनिफिट होगा। पहली आयत है, पहली 3 आयत को पहले हम बहुत तवज्जो से इन पे गौर करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं और अल्लाह ताला को किन नामों से, यानी किन एट्रीब्यूट से या सिफात से हम पुकार रहे हैं और क्या हो रहा है। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, कुल कह दीजिए आऊज़ु में पनाह में आता हूँ बि रब्बिन नास, रब की, लोगों के। देखते हैं, कुल का मतलब है कह दीजिए,
किसने किसको कहा है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि कह दीजिए। और अब हम सब ने कहना है, अब ये हम सब के लिए है कुरान, यानी कहना है, दूसरों को बताना है। आउज़ु का मतलब हम जानते हैं, आउज़ु बिल्लाह से पढ़े हैं कि मैं पनाह में आता हूँ। और ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं हमज़ा। ये हमज़ा हमें बताते हैं अना के बारे में ना, अना, कि ये अना से इसको रिलेट करें कि मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। बिरब्बिन नास, ये पहले सूरा में हमने पढ़ा था, बिरब्बिल फलक, आज हम कह रहे हैं बिरब्बिन नास। पहले हमने अल्लाह ताला को पुकारा था फलक का रब कह के, अब हम पुकारे अल्लाह ताला को लोगों का रब कह के, ठीक है। बिरब्बिन नास, रब। और रब कौन होते हैं? जो जिस्म के जर्रे जर्रे की परवरिश करते हैं। हम इसके बारे में कई मर्तबा पढ़ चुके हैं। नास जमा का लफ्ज है और नास का वाहिद है इंसान, ठीक है, और ये जमा है। तो वहां पे अन्नास है, सपोज यहाँ पे अन्नास हो तो फिर इसका वाहिद क्या होगा? अल इंसान, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर वाहिद के साथ अलिफ लाम है तो जमा के साथ भी अलिफ लाम आएगा, और इसी तरह से। तो इंसान की जमा लोग कर दिया, इंसानों भी कह सकते हैं अगर गुफ्तगू में उस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास में क्या असबाब है हमारे लिए? जैसे कि औज़ु बिल्लाह पढ़ते हुए वो बताया गया था ना कि सबसे पहले अपने आप को गैर महसूस करें, ताकि वो जो हमने सेफ्टी फर्स्ट वाली आदत भी वहां से अपनाई थी। क्योंकि हम हर वक्त फितनों के हमलों में है ना, हर वक्त हमारे साथ दिन रात कई किस्म की आफात लगी हुई है, शर पसंद इंसान भी हमारे साथ हैं। ये आज की सूरह में ही हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे। हासिद भी हैं, पिछली सूरह से हमें पता चला, वायरस, बीमारियां, इसके बारे में तो अब हमें बहुत अच्छा सा अंदाजा हो गया। तो जब हमने खुद को गैर महसूस किया तो हमारे साथ तो रब्बुल आलमीन है। हमने क्या करना है कि रब्बुल आलमीन की अजमत को महसूस करते हुए, जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, देखिए ना, इतने खतरात हैं हमारे आसपास, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरवाइव किया, हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इंजॉय भी करें। तो अल्लाह ताला की कितनी कितनी करम नवाजी है। तो अल्लाह ताला से आज भी हम दरख्वास्त करेंगे। क्या क्या करेंगे देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो रब का जो एट्रीब्यूट या सिफत यहाँ पे जो जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला करोड़ों 700 करोड़ लिखा हुआ है लोगों के रब हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब से दुनिया बनी, जब से इंसान बने, अल्लाह ताला क्या कुछ नहीं करते। ये तो बहुत कम बातें लिखी है ना, बारिश और खेत उगाना और ये सूरज, ये अल्लाह ताला तो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रब क्या करते हैं कि हमारी हर जरूरत का, हमारे जिस्म के एक एक जर्रे की जरूरत का ख्याल रखते हैं। तो रब के कॉन्सेप्ट को जरा जहन में लेकर आइए। और याद है वो जो रबूबियत का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रबूबियत क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो अल्लाह ताला, हमने पढ़ा था ना, रबूबियत एक चीज होती है, रबूबियत होती है कि जो रब अपनी मखलूक के लिए करता है। रब जो अपनी मखलूक के लिए जो कुछ भी करता है वो उसकी रबूबियत कहलाती है, और रब ही अपनी मखलूक के लिए सब कुछ करता है। तो पहली आयत बहुत आसान थी कि कह दीजिए, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास। ये याद है ना आपको कि जिसकी पनाह में आते हैं वो बी के साथ आते हैं, ठीक है, यानी जिसकी पनाह में जा रहे हैं। और जिस चीज का डर था ना, जिस तरह हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान में पढ़ा था, तो वो मिन के साथ आता है। अब इस सूरह में हम आगे जाके देखेंगे कि मिन के साथ क्या चीज आती है, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है। फिर आप इसको रिलेट करेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं दूसरी और तीसरी आयत एक ही जगह पे, बहुत छोटे दो लफ्जों पे मुश्तमिल आयत। मालिकिन नास, बादशाह की, लोगों के, इलाहिन नास, माबूद लोगों के या लोगों के माबूद की। तो दोनों को थोड़ा सा अल्फाज इनकी देख लेते हैं कि मलिक का जो वर्ड है, ये देखिए, पहला इसका मतलब है बादशाह, ये तो इस सूरा में इस्तेमाल हो गया ये वर्ड, ठीक है ना, बादशाह। उसके बाद मिलते जुलते कुछ अल्फाज है, देखिए अरबिक की कैसे जेर जबर पेश की सारी गेम है ना। देखिए अब ये वाली जो जेर है, इसे उठा के अगर जबर बना दिया, ऊपर ले गए इस एक छोटी सी डैश को, तो ये मलक बन गया। और मलक का मतलब होता है फरिश्ता, ठीक है ना, मलकुल मौत भी हमने सुना हुआ है, ठीक है। और मलक की जमा होती है मलाइका। मलाइका थोड़ी सी डिफरेंट है ना जमा, लेकिन हम बहुत बोलते हैं ना, मलाइका का लफ्ज हम ऑलरेडी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। फिर एक लफ्ज होता है मालिक, और आपने ये कहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, मालिक यौमिद्दीन पढ़ा था कहीं पे। मालिक का मतलब होता है मालिक, यानी ओनर, जो कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था। और एक लफ्ज होता है, ये भी अरबिक का वर्ड है, मिल्क। अब इसमें क्या हुआ, मीम के नीचे
زیر آ گئی تو ملک بن گیا. ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت, اونرشپ یعنی ملکیت. تھوڑا سے ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ ملائکہ میں یہ جو تا ہے, یہ جو تا ہے نا, یہ مونس کی تا نہیں ہے, یہ مونس کی تا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مذکر لفظ ہے. کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو تا ہوتی ہے یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے. جی ہاں ہوتی ہے, اکثر اوقات ہوتی ہے, مگر سم ٹائمز نہیں ہوگی. مثلا حمزہ, طلحہ, علامہ, ایسے الفاظ میں یہ سب مذکر الفاظ ہیں, ان میں بھی گولتا آ رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ رولز میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مسلمہ کی گولتا جو ہے یہ مونس ہے, یہ مونس کی تا ہے یا یہ مونس لفظ ہے. البتہ ملائکہ اور اس طرح کی کچھ اور بہت سی مثالیں ملیں گی جو مذکر الفاظ ہوں گے. اس بات کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھیے گا, نوٹ کیجیے گا. ہم کہہ رہے تھے مالک الناس, تو ناس کے بارے میں ہم دیکھ ہی چکے کہ ناس اور انسان یعنی واحد جمع کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہو رہی بات کہ الہ الناس, تو الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. ایک کانسیپٹ بتا نا ہم نے الوہیت کا, یاد ہے آپ کو الوہیت. یہ ربوبیت اور الوہیت دو کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو الوہیت ہوتی ہے وہ چیز جو کہ مخلوق خالق کے لیے کرتی ہے, یعنی مخلوق, ہم مخلوق ہے, ہم اپنے خالق کے لیے کر رہے ہیں نا, خالق کے لیے کریں, ٹھیک ہے نا. ہم مخلوق جو خالق کے لیے کریں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کو اپنا معبود مانتے ہیں. تو الوہیت نیچے سے اوپر آپ سمجھے کہ جو مخلوق خالق کے لیے کریے. جبکہ ربوبیت کیا تھی, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ربوبیت میں آپ سمجھے اوپر سے نیچے, جو کہ ہمارا رب ہمارے لیے کر رہا ہے, ہمارا رب یعنی رب جو ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے. تو الہ کی جمع آلہہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی کوئی پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی مونس نہیں ہے, یہ مونس ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مذکر لفظ ہیں, تو اس میں بھی گولتا ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ ملائکہ, آلہہ اور اس طرح کے کچھ الفاظ جن کے اینڈ میں گولتا ہے وہ ایکچولی مذکر الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے تین طرح سے پکارا ہے. پہلے ہم نے کہا رب الناس, پہ مالک الناس, پہ الہ الناس. اب بات دیکھیں کہ اگر رب وہی ہے, اللہ میرا رب ہے, تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. بادشاہ کون ہوتا ہے, بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے, جس کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو رب مان رہا ہوں, بادشاہ مان رہا ہوں, تو مجھے اس کے قانون کو بھی فالو کرنا ہے, چاہے میں دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہوں, کسی حصے میں رہتا ہوں, یا اپنے ملک میں بھی. اگر دنیا کے حاکموں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی کہیں پہ خلاف ورزی کر رکھی ہے, تو مجھے اپنی, کیونکہ میں تو اپنے لیے خود ذمہ دار ہوں, جہاں تک میرا بس چلے مجھے خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ میں کہیں پہ اس خلاف ورزی میں نہ پڑ جاؤں, یا میں اس جو ہے نا حد سے نہ نکل جاؤں, جہاں پہ میں کر سکوں گا, جہاں تک ممکن ہوگا مجھے اس سے بچنا ہی ہوگا. ہاں جہاں پہ ممکن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, حاکم کی یا اسلامی حکومت کی یا جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے پوچھ جو ہونی ہوگی وہ ہوگی, لیکن ہماری ذمہ داری بھی ایک حد تک جہاں تک ہے ہم نے اس کا تو ہمیشہ ہی پاس رکھنا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے سب سے پہلے اپنا رب کہا, پھر میں نے کہا کہ وہ یعنی رب الناس ہے, لوگوں کا رب ہے, پھر لوگوں کا بادشاہ ہے, پھر لوگوں کا الہ ہے, تو ساتھ میں نے دعا بھی کر لی کہ یا اللہ مجھے تجھے ہی رب, بادشاہ اور الہ ماننے کی توفیق دے. یعنی الہ کو نہ ہوگا کہ عبادت بھی صرف اور صرف میں اسی کی کروں, معبود بھی اسی کو میں جانوں, ٹھیک ہے, بادشاہ یعنی میں اسی کے قوانین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالوں, اور رب تو میرا ہے ہی رب. رب کو تو سبھی مانتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا, اللہ کو بادشاہ ماننا اور اللہ کو الہ ماننا, اس میں لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے. رب کے رب ہونے کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا, لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی یا کوئی کہیں عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ آ جاتا ہو, یا اللہ تعالیٰ کو بادشاہ ماننے میں. تو پہلے تو ہم ان تین آیات کو ہم نے یوں سم اپ کیا کہ قل اعوذ برب الناس, پھر کہا مالک الناس, بادشاہ کی لوگوں کے, اور الہ الناس, لوگوں کے معبود کے. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کر کے ہم نے بات شروع کی. اب وہ من والی بات آ گئی, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. پہلے دیکھیے ہم نے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دیکھا تھا نا کہ من سے وہ آگے سے وہ حصہ شروع ہوگا
کہ جس چیز کا ڈر ہے، پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ اس خطرے کی بنا پر. کیا خطرے ہیں؟ من شر، شر سے، الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کی. دیکھتے ہیں یہ کیا الفاظ ہے. من شر کا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، لاسٹ سورہ میں بھی پڑھا تھا من اور شر. اور شر کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو ریوائز کر لیں. شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، تکلیف اور یعنی اس کو یوں کر لیں، پوائنٹ وائز کر لیں، برائی، تکلیف اور ہر وہ چیز جو برائی اور تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی ہو، اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو. یعنی بعض گناہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، چیزیں بظاہر بہت اچھی لگیں گی لیکن ہو سکتا ہے ہمیں نقصان کی طرف یا گناہ کی طرف لے جائیں. وہ اس کو ہم نے شر کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرنا ہے. یہ دو ورڈز کو دیکھیے، تھوڑے سے ہیوی ورڈز لگ رہے ہیں، انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وسوسہ، ٹھیک ہے، وسوسہ بولتے ہیں کہ وسوسہ میرے دل میں آ رہا ہے اس طرح سے. تو الوسواس، اس کا الف لام یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ ڈوور ہے. کیا ڈو کرے گا؟ یعنی ڈوور ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ وسوسہ ڈالے گا. اچھا، الوسواس ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. یہ بار بار کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھیں. بار بار کا مطلب ہے وس اور وس. پہلے تو دیکھیے کہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں نا وہ 4 ہیں. یوزلی آپ تین حرفی مادے کے بارے میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. جس طرح کچھ بھی تھا، مثلا نصرہ تھا، یا جو بھی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ایون اس سے کوئی لفظ ناصر بھی بن جائے یا ضربہ بن جائے یا آپ نے فعلا پڑھا تھا، تو ان کے ان کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے نا. نارملی عربک میں ہر لفظ جو ہے چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو وہ 3 حروف سے بنتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہو جائیں گے کچھ. اور اس میں ایک یہ لفظ ہے وس وس، یعنی وسوسہ ہے. یہ اس میں جو روٹ ورڈز میں ریپیٹیشن ہوئی ہے، اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں یا اس سے آپ تھوڑا سا اس کا میننگ سمجھ لیں کہ اس میں بار بار وسوسہ ڈالنے کا ایک تصور ہے. جس طرح زلزلہ، بار بار ہلنا، اور ہیں بھی یہ ایک ہی طرح کے افعال بھی ہیں اور اسما بھی ہیں. ان کے بارے میں ہم آگے جا کے ایڈوانس کورسز میں ان کی کنسٹرکشن وغیرہ کو دیکھیں گے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وسواس میں ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا ایک دفعہ نہیں ڈالے گا، بار بار ڈالے گا. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں آنے والا کوئی بھی برا خیال، وہ بھی جو بار بار آتا رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں آ رہا ہے اور آپ کے دل میں ایک ڈسکمفرٹ پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دل کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی وہم پیدا ہو گیا، کوئی اس طرح کی کوئی شک پڑ گیا، کوئی ٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اس طرح کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یہ وسوسہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پناہ میں آنا ہے کس چیز سے؟ شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے. تو ان 2 الفاظ کا میننگ آپ نے دیکھنا ہے. آج وسواس کو تو دیکھ لیا، الخناس کا میننگ ہم دیکھنے لگے تھے کہ الخناس کیا چیز ہے. یہ بھی ایک اسم ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی الف لام کے ساتھ، کیونکہ اس میں الف لام ہے تو یہ بھی ایک اسم ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے. ایکچولی کیا ہے کہ الوسواس ہی وہ چیز ہے جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن یہ اس کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ خناس ہے. ایسا الوسواس جو خناس ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے کے بعد یا تو کبھی ظاہر ہو جائے گا اور کبھی پھر چھپ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ وسوسہ مجھے کیوں بار بار تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا، پیچھے کیوں ہٹتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے، کیا طریقہ ہوتے ہیں. کہ شیطان ہمیشہ ان 2 میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ شیطان ہے، مطلب براڈر ٹرمز میں شیطان ہے جو کہ وسواس ہے یا الوسواس اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو وہ وسوسے پیدا کرنے کا کام شروع کر دے گا. شیطان اپنی کاروائی میں لگ جائے گا، اپنے مشن پہ جم جائے گا. وہ تو اپنے مشن پہ جمع ہوگا نا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں ایک اتنا خوبصورت اس مسئلے کا حل دے دیا کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، جب ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ خناس بن کے کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کہیں بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ یوں پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے جو یہ شیطان ہے یہ تو بہت بہت بدکتا ہے، روتا ہے اور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بنایا نا. اللہ تعالیٰ کو ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ کیفیت پتہ ہے، ہماری پوری فطرت پتہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں وسوسے آئیں گے. شیطان نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اوپن چیلنج کیا تھا نا کہ میں تو یہ سب کچھ کروں گا, ان کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت کلام اتارا, ساتھ ہی ہر چیز کا حل بھی دے دیا کہ وہ وسوسے ڈالے گا, لیکن اے میرے بندو تم لوگ اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ خناس جو ہے خناس بن کے پیچھے ہٹ جائے گا, دور بھاگے گا. تو ہمارا کیا کام ہے؟ شیطان کے حملوں کا احساس کریں, اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اتنا آسان کام ہے, اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کچھ بھی ذکر کر لیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں, اتنے ساری دعائیں ہیں, اتنے سارے وظائف ہیں. تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کو سم اپ کریں گے بعد میں کہ کیا ہے کہ ہم نے جو وسواس کے شر سے دعا مانگی, ساتھ ہی ہم نے اس کی ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ خناس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں من شر سے, الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے, الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. یہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ اس کی جو ہے یہ اس کی صفت ہے, اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. اب ایک اور صفت آتی ہے اس کی, اسی وسواس کی دوسری صفت آتی ہے, کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور دلوں میں, الناس لوگوں کے. ٹھیک ہے, الذی کا مطلب ہوتا ہے جو, ٹھیک ہے, اور اللہ زینا, آپ کو پتا ہے آپ نے اللہ زینا کہاں پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ اللہ زینا ہم نے پڑھا تھا نا, سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا, کوئی بتائے گا مجھے؟ جی, تو اللہ سے کی جمع اللہ زینا. اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کو نہیں بھی آتا تو ان الفاظ سے تو چونکہ تلاوت کرتے ہیں ان الفاظ سے تو سارے ہی واقف ہوں گے نا, اللہ زی, اللہ زینا, پھر اولائکا, ذالکا, حاذا وغیرہ, یہ تو بہت کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں نا. تو پیچھے سے دہراتے بھی رہا کریں اور اپلیکیشن بھی کرتے رہا کریں, جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں. آج آپ قرآن پڑھیں گے, آپ جگہ جگہ پہ اللہ زی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ زی, اللہ زینا کیا ہوتا ہے؟ یہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کنیکٹ کرتے ہیں, پیچھے والے کلام کو آگے والے کلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ پیچھے والے اسی خناس کی بات کریں نا, وسواس کی بات کریں, تو وسواس, الوسواس وہ ہے, ایک تو جو خناس ہے, دوسرا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یوسوسو کیا ہے. یہ وہی والا روٹ ورڈ چل رہا ہے نا, وہی جس کی بات ہوئی تھی, وہی وس والی بات چل رہی ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس سے بن گیا فعل یوس, اور یہ ہے اسم ڈوئر ہے جو. یہ کیسے فعل ہے, اس کی کیا نشانی ہے؟ یا اس کی نشانی ہے. یاد ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا یفعلو, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے یفعلو, اور اس کی نشانی بھی ہم نے کچھ پڑھی تھی کہ شروع میں یا لگ جاتا ہے, شروع میں کچھ اور بھی لگ جاتا ہے, الف ہے, تا ہے, نون ہے وغیرہ. اس کو گرامر کے سیکشن میں دیکھیں گے. تو بہرحال یوسوسو ایک فعل ہے. ترجمے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے. پریزنٹ انہوں نے 8 o'clock پہنچنا. مائک کلوز کر لیجیے سسٹر. تو پریزنٹ ٹینس بھی شو کر رہا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہر وقت ڈالتا ہے, اور ترجمہ آپ کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے, کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور, دلوں میں. فی تو آپ کو پتا ہے کہ میں ہو گیا, اور صدور ہو گیا دل. صدور اصل میں تو صدور کا ترجمہ ہوتا ہے سینہ. صدر ہوتا ہے نا, صدر دروازہ, پتا ہے آپ کو صدر دروازہ کیا ہوتا ہے؟ جو مین ڈور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مین ڈور کو کہیں گے نا صدر دروازہ. تو صدر کی جمع ہوتی ہے صدور, یا آپ کہیں کہ صدور کا واحد ہوتا ہے صدر, یا آپ اس طرح سے واحد سے جمع اور جمع سے واحد پہ ہم خود ہی پہنچ جاتے ہیں. تو جو وسوسہ ڈالتے ہیں سینے میں, اصل میں ترجمہ تو اس طرح بنتا ہے کہ سینے میں, اور سینے میں ظاہر ہے کہ دل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وسوسہ جو ہے وہ اثر کرتا ہے. الناس, الناس کے بارے میں تو جانتے ہیں. بھائی ایک ڈیٹا دیکھ لیجیے کہ قرآن میں تقریباً 300 بار یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی ہم انسان کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہر 2 صفحات, یعنی 600 صفحات ہیں نا, 600 صفحات ہیں, تو یہ دیکھیں کہ 300 ٹائمس تو ناس یا انسان کے الفاظ آ گئے ہیں. 2 صفحوں کے بعد ایک دفعہ تو ہمارا ذکر, ہم انسانوں کا ذکر آ ہی رہا. بلکہ قرآن تو خیر ہے ہی ہمارے لیے, قرآن کا موضوع ہی انسان ہے دیکھا جائے تو. تو بہرحال یہ ایک ڈیٹا آپ کو دیا گیا. ایک یہ چھوٹی سی ڈائیگرام سے دیکھیے, وسوسے کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈال دیتا ہے. پھر اگر ہم کمزور ہوں, اللہ کے ذکر سے دور ہوں, تو وہ وسوسہ جو اس نے جس کام کا ہمارے دل میں ڈالا ہے نا, اب اس کام کی ہم نیت کر لیتے ہیں, اچھا میں یہ کام کر لیتا ہوں, پھر اس کو ہم اپنے عمل میں لے آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب ایک دفعہ عمل میں لائیں اور اگر بالکل
हर चीज से दूर हैं, अच्छी सोबत से दूर हैं, कुरान से, जिक्र से, हर चीज से, फिर क्या होगा कि उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है, आदत बन जाएगी तो बस शैतान क्यों कामयाब हो जाएगा, फिर शैतान का एजेंट बन जाएगा इंसान। तो इन चीजों से बहुत अलर्ट रहना है, बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डालने की, सीने और दिल में वसवसा डालने की, लेकिन अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करने लगता है और फिर क्या होता है, उसका दिल स्याह होने लगता है। देखें, और साथ ही अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करने का मकाम है कि साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ है और जगह जगह पे बहुत मुख्तलिफ अंदाज में कि कुरान हमारे लिए क्या है, शिफाउल लिमा फी सुदूर, सीनों में जो कुछ है ना, जो भी सीनों में बीमारी हैं, जो भी बीमारी, ठीक है ना, रूहानी, जिस्मानी, वटेवर, सोच के हवाले से जो भी बीमारियां, उसके लिए कुरान जो है वो बेस्ट शिफा है। ये सारा जो मसला पैदा हो रहा है ये शैतान का, जिससे हम इतनी पनाह मांग रहे हैं, सब कुछ है, ये जो वसवसे डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इस सब मसले का हल जो है क्या है, कुरान। कुरान हमारे हर मसले का हल है। तो तसव्वुर एहसास के साथ दुआ के अंदाज में पढ़ें कि अल्लाह जी वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है फी सुदूरी, दिलों में, अन्नास, लोगों की, अल्लिम, सिखाइए भी लोगों को ये बात, जैसे आप समझ रहे हैं इस अंदाज में समझाइए। अच्छा, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ तक अभी बात हुई थी कि वो दिलों में वसवसा डालता है, फिर कह रहे हैं कि वो है कौन, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि मिनल जिन्नति वन्नास, वो जो है ना, जो अल वसवास की बात हो रही है, अब कह रहे हैं, समझेंगे, उसकी तीसरी एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि वो जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। कैसे? मिन का मतलब से, हमें पता है, अल जिन्ना जो है ना, ये यानी इसको कहेंगे कि जो जिन है ना, उसकी पूरी जिन्स है, ऑल काइंड ऑफ जिन, ठीक है ना, जिन की जो पूरी एक, जैसा मैन काइंड होती है उससे जिन काइंड, अल जिन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि अल जिन्ना से मुराद कोई एक जिन नहीं है, तमाम जिन, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या बात हुई कि वन नास, जिन भी और इंसान भी। अच्छा, और जिन के बारे में बताया जा रहा है कि हम में से हर एक के साथ एक जिन शैतान है जो कि बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या हमले कर रहा है? वसवसे डाल रहा है, ठीक है, अपने जिन की मौजूदगी का एहसास कीजिए। हमें पता एक उसका एहसास हर वक्त होना चाहिए, जब भी दिल में इस तरह की कोई खलजान पैदा होता है तो फिर ये एहसास होना चाहिए कि ये वो जिन जो है ना, वो एक्शन में आ गया और मैं इंसान हूँ, वो शैतान है और मैं इंसान, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं क्या उससे फाइट नहीं कर सकता? कि अगर वो जो है इतना कामयाब हो रहा है तो मुझे अल्लाह ताला ने कुरान और जिक्र और नमाज और क्या क्या नेमतें दे रखी। देखिए, आखिरी हिस्सा पहले इसको देख लेते हैं कि वन्नास से क्या मुराद है। हम कह रहे हैं इंसानों में से। तो सहाबा बहुत हैरान हुए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह उनको समझाई तो उन्होंने कहा कि क्या इंसानों में भी इस तरह से होते हैं जो वसवसे डालते हैं या जो यूं शर पैदा करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ बिल्कुल, और आज के ज़माने के हवाले से अगर हम देखें तो मीडिया है, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, अगेन वही हम कहेंगे कि इनका नेगेटिव इस्तेमाल, पॉजिटिव नहीं, ठीक है, इस पे बहुत डिबेट होती है कि इन सब चीज़ों के पॉजिटिव यूजेस भी बिल्कुल हैं, लेकिन हम तो नेगेटिव यूज के हवाले से ही बात करें ना, कि अगर इनका कोई नेगेटिव इस्तेमाल करे, इन पे गलत चीजें देखे। अच्छा, इंसानी वसवास कौन है? हर वो दोस्त या ग्रुप जहाँ इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो शैतानों की मजलिस है। और इसके अलावा हमारा निज़ामी तालीम जो गैरों के तर्ज पे काम कर रहा है, जिसमें बिल्कुल दीन, इस्लाम, कुरान, अरबी ज़ुबान कुछ भी सिखाई ही नहीं जाती, कोई एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता, अपने दीन के बारे में एक अपोलोजेटिक रवैया अपनाया जाता है, अपने दीन के बारे में बच्चों में शुरू से ही जो है वो खुद एतमादी नहीं पैदा की जाती, और हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स मीडिया से इन्फ्लुएंस होके और इंटरनेट से और हर चीज़ से ये समझते हैं कि वेस्ट में ही सारी जो है सारी लाइफ का समझें ग्लैमर है, ये सब वहाँ पे ही फैसिलिटीज़ हैं, वहीं पे सब पूरी लाइफ ही वहाँ पे अच्छी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस्लाम में पाबंदियां हैं, इस्लाम में सख्तियां हैं। ये वसवास जो है ये पैदा करती हैं आजकल की एक पूरी की पूरी ये जो समझें कि साजिश है इसके तहत, ठीक है। और ये है कि इन चीज़ों के लिए अगर आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें कि किस किस चीज़ से आपके दिल में
वसवसे पैदा होते हैं और वो आपको कैसे इस्लाम और दीन के ऊपर अमल करने से कैसे आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। कुछ मिसालें दी गई हैं जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा, कभी पकवान तो कभी फैशन, कभी सेहत तो कभी तालीम, अक्सर औकात तफरीह के नाम पर भी इस्लामी अक़दार को शर्म व हया के एहसास को ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो सारे इंसान जो अल्लाह के अहकामात से हट कर हुज्जतें पेश करते हैं, हुज्जतें पेश करते हैं ना लोग, शुकूक व शुबहात डालते हैं ना, कहते हैं आजकल तो नहीं शरई सजाओं के कवानीन चल सकते, वो तो बहुत ही बारबेरियन रूल्स थे, वो तो नहीं अब चल सकते, और पर्दा भी नहीं किया जा सकता, ये तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बैकवर्ड लगता है ना, बहुत ही अनकूल लगता है, और आज के ज़माने में कौन करता है, और ये बहुत मुश्किल है, और वक्त बहुत बदल गया है, और दीन में कुछ गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। और ये जो इस्लाम के दुश्मन है ना, इदारे समझ लें, ममालिक समझ लें, कुव्वतें समझ लें, इनके साथ अब समझौता कर लेना चाहिए, इसलिए कि हमने भी सर्वाइव करना है, इसलिए कि हमने भी कम्पीट करना है, सब कुछ ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कितना भी आप इजाफा कर लें, जितना भी आपके पास टाइम हो, आप बैठ के इसके ऊपर अपना बहुत थॉट प्रोसेस जो है ना वो उसको यूज़ में लाएं, और आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके दिल में अपने दीन के बारे में वसवसे पैदा करते हैं। इवन ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तब भी शैतान या हमारे आसपास के ऐसे अनासिर, चाहे वो इंसान ही हों, वो हमारे दिल में इस तरह के शुकूक व शुबहात पैदा कर सकते हैं। हम कोई नेक काम भी करें तो हो सकता है ऐसे वसवसे दिल में आने लगे कि नहीं, ये हो सकता है कि ये तो दिखावा लगेगा, मैं नहीं करता ये काम, आप रुक जाएं उस काम से, ठीक है। या फिर कहें कि कोई भी नहीं कर रहा, जब मेजॉरिटी नहीं कर रही तो मैं कैसे करूं, क्या ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ तो नहीं है। अच्छा, फिर उसमें से निकाल ली कि ये तो उस ज़माने के अहकामात थे, आज के नहीं है, ये तो उस ज़माने की औरतों पे थे, आज की औरतों पे नहीं है, या कुछ भी, आई मीन सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितना भी आप इसके बारे में सोचें। तो हमें अल्लाह ताला ने ये जो हमारी ये जो कैफियत होनी थी सारी की सारी, देखिए अल्लाह ताला का इल्म कितना वसी है कि अल्लाह ताला को सब पता था कि इंसान ने क्या महसूस करना है और किस किस मुश्किल में इंसान ने गिरफ्तार होना है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के हल भी हमें साथ ही दे दिए, मसले हैं तो मसले का हल भी बता दिया, और हम पे डाल दिया कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं, क्योंकि इंसान की आजमाइश ये है कि उसके सामने रास्ते खुले हुए हैं, उसने रास्ते का दुरुस्त रास्ते का इंतखाब खुद अपनी विल से करना है। अल्लाह ताला ने अगर पकड़ के हमें दुरुस्त रास्ते पे चला देना होता तो फिर ये दुनिया में लाने का और इस आजमाइश का फिर कोई वजह नहीं थी। तो ये एक बड़ी खूबसूरत स्लाइड है, हम सबकी फेवरेट बन जाती है। देखिए आखिरी दो सूरतें, सूरत नास और सूरत फलक का बहुत एक कहते हैं कम्पैक्ट फॉर्म में इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। कैसे कि हम एक तो ये बात समझें कि सूरत नास और सूरत फलक कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें हैं ना, तो किसी भी किताब का जो आगाज़ होता है और जो इख्तिताम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जिस तरह कुरान पाक का आगाज़ हुआ सूरत फातिहा से, उसमें हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ की, हम्द व सना की, फिर हमने अल्लाह ताला से कहा कि आप ही की इबादत, आप ही से मदद मांगेंगे और हमें सीधे रास्ते की हिदायत, ठीक है। हमने अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ की, उसके बाद अल्लाह ताला ने उस दुआ के नतीजे में हमारे सामने पूरा कुरान हमें अता कर दिया। हमने पूरा कुरान पढ़ा, समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हम आखिरी दो सूरतों पे पहुंचे, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पे, तो क्या हुआ कि पता चला कि अभी भी हमें खतरात जो है ना उनका सामना है। हमें हासिदों का खतरा है, हमें जादू का, हमें अंधेरे का मतलब सिर्फ फिजिकल अंधेरा नहीं, बातनी अंधेरा, अंधेरे की भी बहुत सी किस्में हो सकती हैं, उसको भी आप सोचें तो पता चले। इसी तरह सूरत नास में हमें पता चला कि हम नेक से नेक काम भी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी हमें शुरूर से जो है ना वो वास्ता पड़ता रहेगा, और कुछ नहीं तो वसवसे दिल में आते रहेंगे, ठीक है। तो या तो वो बुराई पे उकसाने वाले वसवसे होंगे या फिर नेकी से हटाने वाले वसवसे होंगे, यानी वसवसा किसी भी तरह से जो है ना वो हमें तंग ही करेगा, डिफीट करने के लिए हमें। तो हम इन दो सूरतों को देखें, अल्लाह ताला ने हमें आखिर में ये सूरतें अता की कि आप ये सूरतें पढ़ो और उसके बाद दोबारा कुरान शुरू करो, क्योंकि आपको पता है ना कि हुक्म ये है कि जब हम कुरान का इख्तिताम करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो साथ ही कुरान को आगे से शुरू कर लेते हैं सूरतुल फातिहा से, और फिर सूरतुल बकरा की कुछ आयात पढ़ के हम उसको छोड़ें, अगर हमने उसको छोड़ना है आज के दिन नेक्स्ट, ताकि हमारा कुरान हमेशा कंटिन्यूड रहे। उसमें हमने ये नहीं करना कि एक मरतबा कुरान को ख़त्म किया और उसको रख दिया, हमने दोबारा शुरू करना है।
تو اللہ ताला ने कहा कि एंड में ये सूरतें हमें दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को कितनी मर्तबा इन सूरतों के बारे में बताया कि ये बहुत खूबसूरत जो तोहफे मिले हैं, इनको कभी ना छोड़ना, हमेशा पढ़ना। फिर इन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वगैरह थी, रात को पढ़ते थे, हर नमाज के वक्त पढ़ते थे, वो भी हम ऑलरेडी उससे वाकिफ हैं, आगे भी उसको देखेंगे। तो इसकी अहमियत का इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, सूरतुल फलक में क्या हुआ कि अल्लाह ताला की हमने एक सिफत बयान की, ठीक है, एक सिफत की, क्या थी, हमने कहा था कौन सी सिफत थी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की हमने जो है ना, हमने पनाह में आए, हम पनाह में आए, ठीक है ना। और फिर 3 हमने शुरूर का जिक्र किया, तीन शुरूर थे, कौन से थे, ये था, एक था अंधेरा, ठीक है, एक था जादू, और एक था हसद। ये 3 शुरूर हमने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इनसे बचने के लिए तेरी पनाह में आती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सूरतुन नास में हमने अल्लाह ताला को 3 सिफात से पुकारा, 3 सिफात बयान की। हमने कहा वो लोगों के रब हैं, वो लोगों के बादशाह हैं, वो लोगों के माबूद हैं, ठीक है। फिर हमने एक जो शर है, जो कि बहुत बड़ा शर है, ये जो एक शर है, हमने उससे अल्लाह ताला को कहा कि इस शर से मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ कि मुझे वसवसे ना आए। और आप उल्मा फरमाते हैं, तफसीर में आप देखेंगे कि ये जो शुरूर हैं, ये 3 शुरूर यहाँ पे मेंशन हुए, ये इंसान की दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक शर है ना, वसवसों का शर, ये इंसान की आखिरत को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, हम दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का हमें अल्लाह ताला ने इन सूरतों के जरिए हमें नुस्खा दे दिया, हमें एक फॉर्मूला दे दिया। तो क्या है, कैसे जिंदगी में लाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हम पढ़ रहे हैं ना कि हर नमाज के बाद वो ये तीनों कुल भी पढ़ते थे, और सोने से पहले भी पढ़ते थे, फजर और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा पढ़ते थे। तो मिनल जिन्नति वन नास में क्या था कि जिन्नों और इंसानों में से जो ये वसवास हैं, उनकी पनाह में मैं आता हूँ, उनकी पनाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उनके शर से। इसको इस तरह से इसका तर्जुमा किया करें, ठीक है। क्योंकि मिन के बाद जो चीजें आ रही होती हैं, वो चीजें होती हैं कि जिनका हमें खतरा है, जिनके वजह से हम, जिनके खौफ की वजह से हमने बात शुरू की थी आऊज़ु से, कि मैं पनाह में आता हूँ, यानी पनाह अल्लाह की हम मांग रहे हैं, और शुरूर ये है या खतरात, ठीक है। तो खुलासा क्या हुआ कि वसवसों के शर से बचने के लिए ये हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, और ये हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम इस तरीके को अपनाएं कि अगर हमारे आसपास इतने खतरात थे, तो अल्लाह ताला ने हमें साथ ही इसका हल भी तो दिया। अच्छा, अब ये जो हमारा लोगो होता है, इसके तहत देखें, बहुत खूबसूरती से सूरा का हमने एक ये बनाया है एनालिसिस, देखें कि कैसे जिंदगी में लाएंगे इस सूरा को हम, कि अपने आप से पूछें, क्या मैं आउज़ु बिल्लाह और सूरतुन नास अक्सर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं कितनी दफा शैतान के चुंगल में फंसता हूँ, बुरी सोहबत, बुरी चीजें, टीवी, इंटरनेट वगैरह, ये इल्म की कमी। प्लान बनाइए, अच्छे दोस्तों के साथ रहने का प्लान बनाइए, ठीक है ना। प्लान की बात करते हैं, क्या होता है, अच्छे दोस्तों के साथ और बुरी चीजों से दूर रहने का प्लान बनाइए। अक्सर हम इस कोर्स में इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा हम अवेयर हो रहे हैं और अलर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा ये जो तबलीग है, तबलीग में क्या होता है, इनफरादी भी और इज्तमाई दोनों कोशिशें करनी है। सिर्फ ये नहीं कि अपनी कोशिश करके ना बस हम बैठ जाएं और हम समझें कि हमने अपने आप को बेहतर कर लिया, नहीं, साथ में इज्तमाई कोशिश जो है वो जरूरी है, ठीक है, इज्तमाई कोशिश जरूरी है। ये सूरत नास के बारे में आज हमने देखा। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाते हैं। और आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दोहराना है, हम हर लेसन में बहुत नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नए अल्फाज भी हैं, सूरतों की एक तरह से जो ब्रीफ समरी होती है, जो मेन उसका थीम होता है, आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो आपने इस हवाले से भी दोहराना है कि आपसे क्विज में हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आपने अपने अमल के लिए ज़रूर उन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करना है, और मज़ीद जितना भी आप उसके ऊपर वक्त लगाएंगे, आप उसमें उसको नए अंदाज से सोचेंगे, कोई ना कोई नया पहलू आपके सामने आएगा। हम इसको चूंकि ब्रीफली ही कवर करते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो इसके ऊपर जितना भी आप सोचेंगे, तसव्वुर, एहसास का ये लोगो अप्लाई करके, तो आप उतना ही इससे बेनिफिट लेंगे। बी पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम एंड में कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। फिर हम फेले मुदारे को ही कंटिन्यू करें, ठीक है। आज हम फेले मुदारे में सेकंड सेट को देखने जा रहे हैं। कौन सा सेट है,
यंसुरु, इस सेट का नाम ही यंसुरु है, यंसुरु यानी कि नसरा से है, इसको नून कहते हैं, क्यों कहते हैं देखेंगे। और साथ हम इसके साथ हम खलका यखलुकु करेंगे, ज़करा यस्कुरु करेंगे, अबदा याबुदु करेंगे। देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। ग्रामर का तो हमें पता ही है कि सुनिए देखिए सोचिए, सुनिए देखिए सोचिए, ठीक है, या प्रैक्टिस किया करें साथ साथ, और फिर हम कहेंगे बोलिए और बताइए, दूसरों को बताइए, और फिर क्या करें, दिल से करें, और एंड में क्या करेंगे, मिलके करें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अप्लाई जितना भी करेंगे हमेशा इसका फायदा ही मिलेगा। इसम फेल हर्फ की स्लाइड से आप लोग वाकिफ हैं, अगर कोई इसमें कोई सवाल हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, वैसे हम इसको देख चुके हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? माइक ऑन था किसी का? अगर वैसे ही ऑन था तो नहीं, ऑफ कर कंटिन्यू लीजिए। करें जी, वो वैसे आई थिंक एक्सीडेंटली हुआ है। अच्छा जी, तो हम फेल के टॉपिक पे हैं, ठीक है ना, और हमने कहा था कि हमने फेल के टॉपिक में फेल नहीं होना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फेल में हम कहाँ तक पहुंचे। फेल की 3 अक़साम के बारे में तो हम जान ही गए हैं, फेल मादी, फेल मुतारे और फेल अमर। अमर को अभी हमने शुरू नहीं किया, मुदारे को आजकल हमने शुरू किया हुआ, माजी को हम कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर हम इन सबको कंबाइन करके एक फुल टेबल बनाएंगे ना। अभी हम देखते हैं ना कि क्या हो रहा था कि हमने ये इस साइड पे माजी का टेबल लिखा हुआ है, माजी, और यहाँ पे मुदारे का टेबल। इनका आप कंपैरिजन जरूर करेंगे, जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे ना बात नहीं बनेगी। आप डायलॉग में इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसका कुरान में इसके तर्जुमे को दुरुस्त तरीके से समझ नहीं सकेंगे जब तक आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स को आप इनको कंपेयर नहीं करेंगे। अब देखिए कि ये जो एक ओवल शेप में इसको शेडित किया हुआ है, इसका क्या मतलब था कि फेले मादी के एंड में चेंजेस आ रही थी। यहाँ पे फ़अला है, फिर ये फ़अलू बन गया, फिर फ़अलता बन गया, फिर फ़अलतु, फ़अलतुम और फ़अलना। और यहाँ पे क्या हमने देखा था कि इसका हेड चेंज होता है फेले मुतारे में। क्या था कि यहाँ पे यफ़अलू है, यहाँ पे भी यफ़अलू है, ठीक है, ये दोनों या से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक बार। और ये ता से स्टार्ट हो रहा है, ये हमजा से तफ़अलू अफ़अलू, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आ गया ता, एक वर्ड आ गया हमजा, उसके बाद ये भी ता से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ता वाले आ गए, और एक जो है नून से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो या ता अलिफ नून था ना, इसको लोग ना या ता हमजा नून कह लें, इसको लोग पता है क्या कहते हैं, इसको याद रखने के लिए ना इसको यूं करके याद कर लेते हैं, यतान। यतान का मतलब है या ता हमजा नून। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, जस्ट आपको याद रहे कि अगर आप किसी वर्ड के शुरू में या देखेंगे, ता देखेंगे, हमजा देखेंगे, नून देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फेल है और फेल मुदारे है। याद है आज ही की सूरह में हमने क्या पढ़ा था, युवस्विसु पढ़ा था, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ये इसका या बता रहे हैं कि ये फेल है और फेल मुदारे है, ठीक है। अच्छा, आगे भी देखेंगे इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लेकर आएंगे। और यहाँ पे एरोप्लेन से हमने मिसाल समझी थी कि फेले माजी में क्या होता है कि हमारे हमें एरोप्लेन यूं उड़ता हुआ यूं दिखाया गया कि वो चले गया, माजी हो गया यानी उड़ गया, तो उसकी हेड में उसके टेल में चेंजेस आती हैं। और मुदारे में क्या होता है कि एरोप्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, इसका मतलब है कि जब लैंड कर रहा है तो उसका अब हेड करीब आना शुरू हो गया ना, तो अब उसके हेड में चेंजेस आ रही है। तो ये हेड है, ये हेड के ऊपर शेड किया हुआ है, ये टेल पे किया हुआ है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। मजीद इसको हर टेबल में आपने गौर करना है। अच्छा, सेकंड सेट है हमारा, इसको हमने सबसे पहला वर्ड था नसारा। ये इसका समझे, ये इसका जो नसारा का नून है ना, उसकी वजह से इस सेट को हम नून कहा करेंगे, ठीक है ना। इसको हम नून कहेंगे, या इस तरह से नून ये वाली ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, या कहीं पे नून लिखा होगा या कहीं पे नसारा लिखा होगा, ठीक है ना। ये आपने अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको देखना है। और बाकी जो खलका ज़करा अबदा है ना, ये इसी सेट के, इस मेन सेट के बीच में फॉल करेंगे, ठीक है जी। नसरा का मतलब हमने टेबल भी किया था, उसने मदद की, खलक उसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया, आबदा उसने मदद की। अच्छा, अब तो ये था हमारा जो हमने सेकंड सेट की बात की। अच्छा, इससे पहले वाला सेट भी देख लेते हैं कि पहले हम इससे पहले कौन सा सेट कर चुके हैं, याद है किसी को? हमने उसमें किया था फ़अला, ठीक है, फिर हमने किया था जअल, और फिर हमने उसमें किया था फतह। अच्छा, इस सेट को हम कहेंगे फा सेट कहेंगे, फॉर फतह, इसको सेट नंबर 1 कहेंगे। अच्छा, अब आगे आए, इस स्लाइड को देखिए। फेल के 4 अहम नमूने से मतलब वही है जो हम जिसको सेट कह रहे हैं, उसको आप नमूने कह लें, उसको आप बाब कह लें, उसको आप कुछ भी कह लें। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। पहला सेट हम फतह का कर चुके हैं। आज हम करेंगे नसब का सेट।
ٹھیک ہے. اچھا فتح میں ہم نے کیا تھا, جب ہم نے ماضی کا فتح بنایا تھا, یہ ادھر ماضی لکھا ہوا ہے اور یہ مضارع ہے. اچھا ماضی میں جب ہم نے فتح بنایا تو ہم نے اس کا مضارع بنایا یفتحو کا پیٹرن. یفتحو کی ساؤنڈ کو آپ دہرائیں, بولیں یفتحو یفتح. فتح ہم نے یوں بھی کیا تھا, فتح اور یفتح, ہم نے کہا تھا یہاں پہ فتح کا اشارہ ہے, یہاں پہ یفتحو کا اشارہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آ گئی, باقی وہی ہے یا یف اور یہاں پہ ین اور ہو اور یہاں پہ رو. لیکن ناصرتی سیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ پیش آ گئی, سیکنڈ لاسٹ کے اوپر پیش آ گئی, یعنی ناصرہ اس نے مدد کی اور ینصرو وہ مدد کرتے ہیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ فتح سے مضارع یفتح بنے گا لیکن نصر سے ینصرو نہیں بنے گا. ایک بات, فتح سے یفتح نہیں بنے گا, مطلب فتح کے ساتھ ہمیشہ جو مضارع ہے وہ یفتح بنے گا. تا اس کو یاد رکھیں, یفتح. جعل سے یجعل, فعل سے یفعل, جبکہ نصر سے ینصر. اس کے سیٹ میں اور کیا کیا تھے, خلق سے یخلق, پھر تھا عبد سے یعبد, پھر تھا ذکر سے یذکر. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیکنڈ سیٹ ہے اس میں یہ جو پیش والا ہے نا, یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے, اس کو آپ نے, یہ اس کا مین فیچر ہے, اس سے آپ کو اس سیٹ کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے نا. سیٹس بنانے کی پھر آگے جو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مزید کھلتی جائے گی بات. دیکھیے جو ٹیبل ہم نے ڈم کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہم کر چکے ہیں, ماضی نصرہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں, لیکن ہم اس کو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. اور اس کی ٹی پی آئی, اب دونوں کی ٹی پی آئی کے ڈفرینس کو بھی آپ نے جو نوٹ کرنا ہے, اور میرے ساتھ ساتھ آپ کو پیچھے ضرور کیجیے, دہرائیے اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ ضرور اس کو کریں. نصرہ اس نے مدد کی, نصر ان سب نے مدد کی, نصر تا آپ نے مدد کی, نصر تو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصر نا ہم سب نے مدد کی. اس کے بعد یہاں پہ اوپر آئی لیول پہ, اور آواز بھی تھوڑی سی ہم والیوم بھی اپ کر لیں, ہم کہیں گے ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اب اس کی ساؤنڈ کو, یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ زبر تھی, اب پیش تھی, تو اب یہ پیش ہر جگہ پہ چل رہی ہے, یہ ہر جگہ پہ چل رہی ہے, یہ چینج نہیں ہو رہی. یعنی یہ جو سواد کے اوپر پیش تھی, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ لاسٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ نون, سواد اور را ہے نا, تو یہ ہے سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں, مڈل والا کہہ لیں, ٹھیک ہے. وہاں سے دیکھنے میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایک چیز ایکسٹرا آ گئی ہے, یہ ایکسٹرا چیز آ گئی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نے یا تا الف یہ والی جو ہم نے بات کی تھی نا, یہ علامت مضارع ہوتی ہے. یہ ہمارے روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہوتا, یہ ایک علامت ہے, نام سے ہی ظاہر ہے. تو روٹ ورڈز تو ہمارے یہ تھے نا, نوسارا, نون سوادرا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ہمیشہ اس کے اوپر مڈل والے کے اوپر پیش آئے گی, کس میں, فعل مضارع میں. ماضی کی بات نہیں ہو رہی, ماضی کا ایک علیحدہ سے ہم نے فارمولا دیکھا تھا نا کہ ماضی, اچھا دونوں کے ماضی سیم ہے, دونوں ابھی تک جو ہم نے سیٹس پڑھے نا ماضی ان کے سیم ہے, نصرہ, اور اسی طرح سے ہم نے پہلے سیٹ میں جو فعلا پڑھا تھا, اس کا مطلب ہے کہ ماضی سیم ہے. تو سیٹ بنانے کی وجہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی نا کہ ماضی تو دونوں کا سیم تھا, لیکن چونکہ اس کا مضارع تھا فعلا سے یفعل, فتح سے یفتح, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کی ٹی پی آئی بھی ساتھ ہی رکھی, اور ساتھ میں تھا جعل سے یجعل. تو اب یہاں پہ دوسرے سیٹ بنانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ نصرہ کا ماضی تو سیم ہے مگر اس کا مضارع ڈفرینٹ ہے, لہٰذا اس کو الگ سیٹ میں ڈالیں گے, ہم کہیں گے نصرہ اور ینصرو, ٹھیک ہے نا. اچھا ساتھ ہی اگر ہم ماضی و مضارع کو اکٹھا بھی کرنا چاہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں نصرو اور پھر ہم کہیں ینصرونا, پھر ہم کہیں نصرتا, پھر ہم کہیں تنصرو, اور پھر نصرتو, اور پھر انصرو, اور نصرتم, اور پھر تنصرونا. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح سے بھی پریکٹس اس کی کر سکتے ہیں. اور نصرنا کے لیے ہم یہاں پہ کہیں گے نصرنا, اور پھر ہم کہیں گے ننصر, ٹھیک ہے نا, نصرنا اور ننصر, ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ نحنو کے لیے ہماری 4 فنگرز ہیں, اور
जो अंसरू या अना के लिए हमारी वन फिंगर है। तो ये हमने देखना है, ये हमारे अपनी तरफ पॉइंट आउट होगी, और जो सामने वाले हैं, यानी तीन तरीके ना बात करने के एक गायब है, किसी के बारे में बात हो रही है, दो सामने वाले हैं वाहिद जमा के हवाले से, और दो हमारे वाले मुतकल्लिम वाले हैं या अपने वाले हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वाहिद जमा के हवाले से, ठीक है ना। तो हमारी मुदारे की जगह ये होती है मुतकल्लिम के लिए, और हमारी माजी की जगह ये होती है। मुजारे का लेवल यहाँ तक होता है, हमारे अप लेवल यहाँ तक होता है, आई फोरहेड लेवल तक, और माजी के लेवल हमारे यहाँ तक होते हैं, चेस्ट लेवल तक। हम इसकी एक डायलॉग का सेट देख लें कि हल यंसुरु, हम पूछते हैं क्या वो मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं हल यंसुरु, तो जवाब आएगा नाम यंसुरु। देखिए, अगर आप टीपीआई की अपने उसके लेवल को रखेंगे तो कुरान पढ़ते हुए जहाँ पे यंसुरु आएगा ना, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। यंसुरु, हल यंसुरु, क्या वो मदद करते हैं, नाम यंसुरु। हल यंसुरु ना, क्या वो सब मदद करते हैं, नाम यंसुरु ना, मदद करते हैं या करेंगे, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन हम उसके लिए एक भी अगर ट्रांसलेशन में एक भी यूज कर लें प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है। हल तंसुरु, और हम इसका जवाब देंगे ना अम अंसुरु, क्योंकि जब हम उर्दू में पूछते हैं कि आप मदद करते हैं तो जवाब आता है ना जी हाँ मैं मदद करता हूँ, तो मैं के लिए अंसुरु, और हल तंसुरु ना, और उसका जवाब आएगा ना अम अंसुरु। इस बात को आपने, जैसा कि मैं बहुत मर्तबा इस बात पे एम्फेसाइज करती हूँ कि यंसुरु का जवाब यंसुरु से आता है, यंसुरूनो का जवाब यंसुरूना से आता है, लेकिन तंसुरु का जवाब अंसुरु से आता है, और तंसुरूना का जवाब जो है वो नंसुरु से आता है। एक बात याद रखें, यहाँ पे तंसुरूना में वाव नून जो है, वाव नून जो है ना इसकी जमा की निशानी है, लेकिन नंसुरू में वाव नून जो है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नंसुरूना में शुरू में जो नून लग गया ना, ये नून जो है नहनु को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे साउंड में हो सकता है कि यूं लगे कि जमा की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि तंसुरूना हल तंसुरूना, तो जवाब में हम उसको अपने फ्लो में नंसुरूना कह दें, तो हमने नंसुरूना नहीं कहना, दिस इज रॉन्ग, नंसुरूना नहीं होगा, ये नंसुरु होगा सिर्फ इस केस में, जबकि यंसुरु की जमा यंसुरूना से बनती है। अब आपने ये भी देखना है कि मुदारे में वाव नून जो है वो जमा की निशानी होती है, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि यंसुरु से यंसुरूना बन जाता है, और तंसुरु से तंसुरूना बन जाता है, लेकिन अनसुरु से नंसुरु बनेगा। वैसे भी देखें ना, इन दोनों की आप इसको रिलेशन को देखें ना, कि ये अना के साथ रिलेट करें, इसके हमजा को अना से रिलेट करें, इसके नून को नाहू से रिलेट करें, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस में इसको लेकर आए। फिर हमने पेश और जबर का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है ना। ये जो करने वाला होता है डूअर होता है, और ये वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हुआ होता है, कोई काम हुआ होता है। अच्छा, अब पहले हम सिर्फ कह रहे थे हल यंसुरु, अब हम कह रहे हैं हल यंसुरु ज़ैदन, ठीक है ना। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या उसने ज़ैद की मदद की। अब देखिए ज़ैद यहाँ पे सारा जो है जबर वाली जो चीज आई, इसका मतलब ज़ैद की मदद की गई है, ठीक है। अच्छा, हल यंसुरु का मतलब क्या उसने, अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है हुआ, इसके अंदर एक डूअर है जिसको हम हुआ कहेंगे। ये हमने बार बार बात की कि फेल के साथ ना एक उसका काम करने वाला जो है वो बहुत जरूरी होता है कि किसने वो काम किया, ठीक है ना। फेल के साथ करने वाला चाहिए, जिसके ऊपर काम हुआ है वो बाज़-औक़ात आपको नजर आएगा, उसकी जरूरत होगी, बाज़-औक़ात नहीं जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन ये फेल के साथ फेल प्लस काम को करने वाला, फेल को करने वाला, ये मस्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि हल, नेक्स्ट कर लेते हैं कि हल यंसुरूना ज़ैदन, तो जवाब आएगा नाम यंसुरूना ज़ैदन। हल तंसुरु ज़ैदन, तो जवाब आएगा नाम अंसुरु ज़ैदन। हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि तंसुरु का जवाब अंसुरु से आ रहा है, और तंसुरूना का जवाब नंसुरु से आ रहा है, ठीक है ना। नंसुरु का मतलब होता है नहनु, हमने, और तंसुरूना का मतलब होता है कि ये अंतुम, ठीक है ना, इस तरह से तुम सब। इसको आपने जो है अपने डायलॉग के सेट में इस बात का ख्याल रखना है। बिल्कुल जैसे नसरा का टेबल था उसी तरह खलका का टेबल, और जो जैसे यंसुरु का टेबल था उस तरह यखलुकु का टेबल, इसलिए कि हमने डिसाइड किया, वैसे हमने नहीं किया, अरबों ने डिसाइड किया कि खलका का जो फेल है ये नौसरा के पैटर्न में जाएगा, ये इस सेट में जाएगा, ठीक है ना। ये भी तो सवाल पैदा हो सकता है कि आप कहें कि क्यों, ये कैसे पता चलेगा कि खलका का जो मुदारे है वो यखलुकु है। हो सकता है जो कोई बिगनर हो वो कहे कि ये यखलकु क्यों नहीं हो सकता, जिस तरह से यफअलु था उस तरह से यखलकु क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है बस उनकी लैंग्वेज में ये यखलुकु ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये अरबी जुबान में इसका यही रूल है।
قرآن میں ویسے بھی کہیں پہ بھی آپ نے اخلقو کے علاوہ یا تخلقو آپ نے کبھی بھی اس کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، اور ویسے دیکھا جائے تو یوں پڑھا بھی نہیں جائے گا. کتنا مشکل لگے گا اگر ہم نے اخلقو کہنا ہو، ہمیں اخلقو کہنا ہی آسان لگے گا. ٹھیک ہے، تو جو نیچرل لینگویج بنی ہوئی ہے، چونکہ ہم میں سے جو لوگ تلاوت وغیرہ شروع سے کرتے رہے ہیں یا قرآن سے مانوس ہیں، ان کے لیے ان الفاظ کو، ان سیٹس کو سمجھنا وغیرہ آسان رہتا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ ان الفاظ کو اپنی ادائیگی وغیرہ میں رکھتے ہیں نا، وہ فلو میں ہوتا ہے، تو ان کو وہ بہت نیچرل لگتا ہے اس کو ایبزارب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا. یہاں پہ ہوگا خلقہ، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب. ٹھیک ہے، اب اسی کو مضارع میں لے جائیں، یہاں سے اب لے جائیں، ہم کہیں گے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں کریں گے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، تخلقون آپ سے پیدا کرتے ہیں کریں گے، اور نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تو دیکھیں کہ جب یہاں پہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، جبکہ یہاں پہ تھا وہ اس نے پیدا کیا. دیکھیں نا کہ اب یہاں سے پیدا کیا اور پیدا کرتا ہے، جب ہماری زبان میں لکھنے کا فرق ہے، سب کچھ ہے، تو ہر زبان میں فرق ہے، تو یہاں پہ خلقہ اور یخلق ہم نے اس طرح سے اس کو کورسپونڈنگ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. مثلا کہ آپ سے کہیں پوچھا جائے کہ خلقتا کا فعل مضارع کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ خلقتا کا فعل مضارع ظاہر ہے آپ اس کی ٹی پی آئی کریں گے، آپ کہیں گے خلقتا اس جگہ پہ آتا ہے، تو یخلق کی ٹیبل میں جو ہے وہ اس کے کورسپونڈنگ کیا آئے گا؟ اچھا وہ آئے گا تخلق. تو اس کے لیے کافی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ نے ان کی پیئرز بنا کر اور مختلف انداز سے آپ نے ان کو میچ کرنا ہوتا ہے، اور جیسے آپ کو آسان لگے، لیکن ایک اس کو اپنی زبان میں بہت فلو میں لانا ہوتا ہے. ان ٹیبلز کو جتنا فلو میں لائیں گے تو جب بھی آپ کو یہ ٹیبلز یاد ہوں گے. ہمارے چونکہ آپ لوگ سامنے نہیں ہے، ورنہ کلاس میں اس کی اتنی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو سامنے بلایا جاتا ہے، وہ آ کے ٹیبل کرتے ہیں، سناتے ہیں، تو ہم ان کو ایک چھوٹا سا کوئی دعا وغیرہ کا کارڈ گفٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے بھی آتے ہیں، لیڈیز بھی، سب، اور پھر اس طرح سے یاد بھی ہو جاتا ہے. جہاں پہ ان کی مسٹیک ہوتی ہے ہم ان کو کریکٹ کرواتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کلاس میں جب وہ علم والا سیکشن آتا ہے نا آپ کا، علم والا، اس میں کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں یا ایک دوسرے کی طرف اپنا رخ کر کے، تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ آپ ریپیٹ کریں. تو یہ ڈائلاگ ریپیٹ کریں گے اسٹوڈنٹس، تو کتنا ان کو اچھا وہ اس سے پھر پریکٹس ہوتی ہے. ایک پوچھے گا کسی سے حل یخلقو، تو وہ سامنے والا جواب دے گا لا یخلقو. جی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں خلا یہ شروع کر لیا تھا نا کہ ہم مضارع کی نفی لا سے کریں گے. لا ہم کہاں یوز کریں گے؟ مضارع کی نفی کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہم نے ما کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہم ماضی کی نفی کے لیے یوز کریں گے، اور ہم نے کہا تھا اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ ما 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 ایسے ہم یاد رکھ لیں گے. ماضی میں بھی ما آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ما کو اس ما سے ریلیٹ کر لیں گے کہ ما جو ہے، اس ما کا مطلب یہ نا نہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس ما کا مطلب یہ نہیں، لیکن یہ والا ما عام طور پہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا. یعنی جب ہم نے کہنا ہوگا کوئی کام اس وقت نہیں ہو رہا یا اس نے یہ کام نہیں کیا، تب ہم لا یوز کریں گے. لیکن اگر ہم نے ماضی کی بات کرنی ہے، مثلا ہم نے کہنا ہو کہ اس نے پیدا نہیں کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس وقت جب ہم نے یہاں پہ کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے ما خلق. لیکن اگر ہم کہیں گے وہ پیدا نہیں کرتا تو ہم کہیں گے لا یخلق. دیکھیں فرق ہے نا، ما خلق لا یخلق، تو ڈفرنس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کریں آگے لے کے چلیں، ہم کہیں گے حل یخلقون، تو جواب آئے گا لا یخلقون، نہیں وہ پیدا نہیں کرتے. حل تخلقو، تو جواب ہوگا لا اخلق. حل تخلقون اور نا لخلقو. اس طرح سے اس ڈائلاگ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، وہ شیئن اور شیئن کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے کہا تھا سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر پیش ہوگی، آبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر زبر ہوگی. اس کانسیپٹ کو سامنے لے کے ہم شیئن کا استعمال کریں گے، کیونکہ ہم اس کو ایز این آبجیکٹ لے رہے ہیں. ہم آگے سے اسی ڈائلاگ کو ایکسٹینڈ کریں، ہم کہہ رہے ہیں حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز؟ تو جواب آئے گا لا یخلق شیئن. ٹھیک ہے نا، لا یخلق شیئن. اب آپ نوٹ میں رکھنا ہے کہ جواب یخلق تو سے یخلقو آ گیا، اور نفی کے لیے ہم جو ہے نفی کے لیے لا یوز کریں. اور حل یخلقون شیئن تو لا یخلقون شیئن، حل تخلق شیئن لا اخلق شیئن، حل تخلقون شیئن لا نخلق شیئن. تو اس میں آپ نے یہ بات بہت دھیان میں رکھنی ہے. کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ تخلقون کا جب وہ جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو نخلقون نہیں کہنا بلکہ نخلق کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور اخلقو اور نخلقو کو میں نے جیسا کہ بار بار بتایا، اس کو انا سے ریلیٹ کریں گے، اس کو نحن سے ریلیٹ کریں گے. اس لیے
کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان سب ٹیبل کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی آپ کا وہ جو ہوا ہم کا ٹیبل ہوتا ہے نا وہ چیز اس سے ریلیٹ کرنی ہوتی ہے. یخلقو کا مطلب ہوتا ہے ہوا یخلقو, اس نے پیدا کیا, اور یخلقونا کا مطلب ہوتا ہے ہم یخلقونا, وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقونا کا ہوتا ہے انتا, ٹھیک ہے نا, انتا تخلقو, اور اخلقو سے مراد ہے انا اخلقو, اور تخلقونا سے مراد ہے انتم تخلقونا, اور اس سے ہے نحن. ان کو آپ نے جو ہے نا بیسک اپنا جو ہوا ہم کا ٹیبل ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ, یہ جو ورب کے ٹیبل ہیں کے ساتھ لے کے چلنا. پھر ہے اگر کوئی کوشچن اس طرح سے پوچھا جائے کہ من یخلقو, من کا مطلب ہوتا ہے کس نے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آ جائے گا کس نے پیدا کیا, تو جواب کیا آئے گا, ٹھیک ہے, جواب آئے گا اللہ یخلقو. یہ جواب دونوں طرح سے آ سکتے ہیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یخلقو اللہ, اللہ کے اوپر ہم دیں گے پیش, ٹھیک ہے نا, اللہ کے اوپر پیش, اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے, جس نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو ہم کہ یہ اللہ یخلقو, اس کا مطلب اللہ نے پیدا کیا, اور یخلقو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے. اب وہ جہاں پہ جس طریقے سے کانورسیشن چل رہی ہے یا قرآن کی آیات چل رہی ہیں ان کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, تو اگر کسی چیز کے اوپر تاکید کرنی ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں, تو کہیں پہ ایسے لکھا ہوا ملے گا, کہیں پہ ایسے لکھا ہوا ملے گا, دونوں طرح سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو سسٹر فلزا نے کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں. جی سسٹر فلزا پوچھ لیجیے, آپ نے اس کے بارے میں شاید پوچھنا ہو کہ ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ مائک ان میوٹ کیجیے, پوچھیے کوشچن اپنا. میری آواز آ رہی؟ سسٹر جی آ رہی آواز, پوچھیے. آپ نے ابھی یہ ترجمہ کیا نا کہ کس نے پیدا کیا, تو یہ تو فیوچر ہے نا, تو کیا تو ماضی کا ترجمہ نہیں ہو جاتا؟ ہم یوں نہیں کریں گے کون پیدا کرتا ہے؟ لاسٹ والے میں نہیں, کون پیدا کرتا ہے, جی یہی ہوگا, اسی لیے آپ نے پوچھا. جی میں نے اسی لیے پوچھا, آپ نے لکھا ہے نا کس نے پیدا کیا, تو مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی کہ وہ ہاں مجھے کا لگ جی رہا بالکل, تھا. اچھا جی, کون پیدا کرتے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے, کون پیدا کرتے ہیں بات میں. اچھا, اور یہ ہوگا اگر ہوگا نا من خلقا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوگا کس نے پیدا کیا, اور من یخلقو کون پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی اسی طرح سے جواب دیں گے, من خلقا میں اگر ہم نے جواب دینا تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ خلقا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اگر ماضی میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کون سا سمجھ میں آ گیا تھا نا کہ اس کو ہم یہاں بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں. لیکن ہم شروع میں جو سیکھ رہے ہیں نا, جو ہمارا پیٹرن ہے بیسیکلی, جو سیکھنے کے لیے پیٹرن چل رہا ہے, وہ ہوتا ہے فعل پہلے, پھر کرنے والا, اور پھر جس پر ہوا ہے کام, ٹھیک ہے نا, جس پر کام ہوا. ہم ابھی اس پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. تو اگر ہم نے خود سے جملہ بنانا ہوگا تو ہم اسی طرح سے بنائیں گے, یخلقو اللہ الانسان, ٹھیک ہے نا. ہم کیسے بنائیں گے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, ہم کیسے بنائیں گے, ہم کہیں گے یخلقو, یا ہم اس طرح بنائیں گے یخلقو اللہ اور الانسان, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب اس پہ ہم زبر لگائیں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. یا یخلقو اللہ الارض, کوئی بھی چیز ہے, یا السماء, تو ہم یہاں پہ اس چیز پہ ہم زبر لگائیں گے جس چیز کے اوپر یہ تخلیق کا ایکشن ہو. یہ ایکشن ہے نا, یہ جو فعل ہے نا, یہ جس چیز کے اوپر واقع ہوا ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. اللہ کو ہم پیش دے رہے ہیں کیونکہ اللہ از دا کریٹر, ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ کو ہم اگلے 2 ٹیبلز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, پیچھے بھی ہم نے اپلائی کیا, جس طرح ہم نے ناصرہ کے اوپر زائد اور اس طرح سے ہم نے اس کا ذکر کیا. ویسے تو یہ 2 ٹیبلز آپ کے ہوم ورک کے ہیں, ان کو ہم ایک ایک دفعہ کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی کر لے میرے ساتھ, پھر اس کا ہم کوئی ڈائلاگ بناتے ہیں خود سے, تو کرنا چاہیں گے نا, کوئی پارٹیسپینٹ تو کر لیں. ذکرہ کو یہاں پہ ذکرو والا ٹیبل, اور ساتھ ہی کوئکلی ہم یذکرون والا ٹیبل کرتے ہیں. کوئی کرنا چاہ رہے تو ہینڈ ریز کر دیں, یا خود سے کچھ ایک کوئی ہیں, ٹھیک ہے. اقصا نے ہینڈ ریز کیا, اقصا مغرب, آپ بول دیں یہ والا ٹیبل بولیں, ذکرو والا ٹیبل, بٹ ٹی پی آئی. جی مائک انمیوٹ کیجیے نا, آواز نہیں آئی آپ کی, مائک انمیوٹ کریں نا سسٹر اقصا. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتم میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے, یذکرونا
وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں, تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں, نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں. نذکر, ٹھیک, ماشاء اللہ, بہت اچھا. نیکسٹ بھی کریں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈائلاگ کون بنا سکتا ہے. ابدا کے ٹیبل کوئی اور کریں, کوئی اور پارٹیسپینٹ کرنا چاہیں تو وہ کریں. ابدا اس نے عبادت کی اور یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. میں بولوں؟ جی جی بولیے. آبادہ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے؟ پڑھ لیں. ابدا اس نے عبادت کی. جی جی. آبادہ عبادت کی, آبادو ان سب نے, انہوں نے عبادت کی, عبادت آپ نے عبادت کی, عبد تم میں نے عبادت کی, عبد تم آپ سب نے عبادت کی, عبدنا ہم سب نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں, تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں, عابدو میں عبادت کرتا ہوں, تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں, نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ, بہت اچھا. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ والا اس کو اچھا سا آپ نے بولنا ہے ابدتا, اس کو بولنا ہے ابدتا, اس کو کہنا ہے ابدتو, ٹھیک ہے نا, اور اس کو کہنا ہے ابدتم. ان کا آپ نے نا تشدید کا دھیان رکھنا ہے. اچھا دیکھیے, آپ نے نابودو تو پہلے بھی پڑھ لیا, یا کا نابودو پڑھا تھا نا آپ نے. نابودو کتنے لفظوں سے ہم واقف ہیں. مثلا ہے کہ اس کا اگر کوئی ڈائلاگ بنانا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا یذکرو, یذکرو وہ یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ پہ ہم زبر لگا دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات, مثلا اس کو دیکھ لیں, اگر ہو کہ یعبدو, یعبدو کے بعد ہم ایک کام کرنے والا لے آئیں, ہم کہتے ہیں یعبدو حامدون, عبادت کرتے ہیں حامد. کس کی؟ اللہ, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ پہ زبر اور حامد پہ پیش, ٹھیک ہے. اچھا مزید اس کو کر سکتے ہیں, یعبدو آپ کہہ دیں, سمپل یعبدو کہہ دیں, اور اب کہہ دیں الرحمن, وہ عبادت کرتا ہے رحمان کی. اچھا اس کیس میں وہ کا مطلب ہے ہوا. یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈوئر کون ہے, ہوا. لیکن اگر یعبدو کے بعد میں نے کچھ بھی زیدن کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس کا ڈوئر ہے نا, یعبدو زیدن اللہ میں نے کر دیا سپوز, اب جو اس کا ڈوئر ہے نا, اب وہ ہوا نہیں رہا, اب یہ ہوا نہیں ہے, اب ہوا کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اب اس کا ایکچوئل ڈوئر سامنے آ گیا اور اس کا نام ہے زید. اس کانسیپٹ کو آپ نے سمجھتے ہیں. ہوا کو ہم جب لیتے ہیں جب ہمارے پاس ایکچولی ڈوئر کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر زید نظر نہیں آ رہا, اگر جملہ ایسے ہے کہ یعبد اللہ, اس کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی, یہ مطلب ہے نا. تو یہ جو وہ ہے نا, پھر یہ ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس زید سامنے آ گیا تو ہمارا جملہ ہی بن جائے گا کہ زید عبادت کرتا ہے اللہ کی, تو اب ہوا نہیں رہے گا. اس کانسیپٹ کو ہم نے پریکٹس شروع کی ہوئی ہے اس کی, اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اس کے اوپر جتنی بھی آپ پریکٹس کریں, چھوٹا چھوٹا سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اپنے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں نا, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں اللہ, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں. تذکرونا کوئی بھی آپ چھوٹے چھوٹے سے کوئی ڈائلاگس بنا سکتے ہیں, اور آپ قرآن میں سے ان الفاظ کو نکال سکتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, نقطہ تعلیم ہے آج کا کہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنی ہے. کتنا آسان نقطہ تعلیم ہے, باتیں ہی تو کرنی ہے. ہزاروں باتیں ہم دن میں کرتے ہیں, ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہر ایک سے ہر جگہ پہ دوستوں سے کہاں کہاں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم قرآن کی اور اس کورس کی اور ان چیزوں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو وعدہ کریں کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا 1 آیت کے اوپر ضرور بات کریں گے اپنے دوستوں سے یا اپنی فیملی والوں سے, کسی سے بھی. آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اس کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین گروپ میں شامل ہو جائیں گے. وہ کون سا گروپ ہے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت گروپ ہے جس میں آپ شامل ہوئے ہوئے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کو ہم آگے آنے والے اسباق میں پڑھنے بھی جا رہے ہیں. بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو دیکھیں کہ آپ سیکھیں گے, خود ہی ٹیچر بھی بن جائیں گے, اور ساتھ میں آپ کا خود بھی اپنا کانسیپٹ اسٹرانگ ہو جائے گا. 3-4 سے آن لائن کوسچنز آج ہم لے لیتے ہیں. جو ابھی ہم نے چیزیں پڑھی آج کل میں, ہم اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ نفتحو کا اگر میں نے واحد پوچھنا ہو تو میں سب سے پہلے کیا کروں گی, نفتحو کی ٹی پی آئی لاؤں گی نا. میرا نفتحو یہاں پہ بنتا ہے نا کہ ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تو اب اس کا واحد بنانا ہوگا تو مجھے یہاں پہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے ٹیبل میں کیا آتا تھا. تو اگر مجھے تو بہت ہی پریکٹس ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا. اگر نہیں بھی پریکٹس ہے تو میں اس کو ود ان سیکنڈ اس ٹیبل کو کر لوں گی. میں کہوں گی یفتحو یفتحون تفتحو افتحو,
तब जब अफ्ताहु आया तो इसका मतलब है कि अफ्ताहु का मतलब है कि मैं खोलता हूँ, तो फौरन मुझे अपना जवाब मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है आपको, क्या जवाब है इसका? चैट में कोई जवाब दे रहे हैं? चैट में जवाब दे रहे हैं? नफ्ताहु का वाहिद क्या है? ठीक जवाब दे उसके रहे हैं जी, बाद माशाल्लाह। उसके बाद अल खन्नास आज ही हमने पढ़ा कि अल खन्नास में, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें तो वो वसवसा का कोई वस तो नजर ही नहीं आया ना आपको, ठीक है ना, तो ये तो जवाब नहीं हो सकता, तो रूल आउट कर लेते हैं ना जवाब को ऐसे करके। इसी तरह आप लोग अपने क्विज में, अपने होमवर्क में कर सकते हैं ना। तो फूंक मारने वाला तो हमने वो पढ़ा था ना पिछली वाली सूरह में, नफासात, तो यहाँ पे वो नफासात वाली बात भी नहीं पूछी। आगे देखिए छुप छुप कर हमला करने वाला, तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था ना कि ये छुप जाता है खन्नास, जब अल्लाह का जिक्र करें तो ये छुप जाता है। तो इसके बारे में आप इस तरह से इसके जवाब निकालें। यखलुकु का माजी मुझसे पूछा गया, तो देखिए सिंपली यखलुकु जो है वो खलका के टेबल में फेले मुदारे का पहला वाला सीगा है यखलुकु, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने माजी ढूंढना है तो मैं फौरन कहूंगी खलक, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह पे वहां पे खलक आता था, इसी जगह पे वहां पे यखलुकु आ रहे हैं, तो फौरन मैं इसके दुरुस्त जवाब पे पहुंच सकती हूँ। वैसे आप फौरन ना पहुंचा करें, यानी क्विज में, होमवर्क में टेक योर टाइम, आराम से सुकून से करें। क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने की कि आपसे आपका एक नंबर कट जाए कि आप कहें कि अच्छा यखलुकु से ये ना हो, ये ना हो, नहीं, आपने देखने हैं अच्छी तरह से। जब आपको पूरा अपने टेबल के साथ, अपनी टीपीए के साथ कंफर्म हो जाए, तो जब आप उसका दुरुस्त जवाब है ना उसके इंतखाब करें। अब हम पूछ रहे हैं कि ज़करना का मुदारे क्या होगा, तो देखिए पहले तो मैंने ये देखना है ना कि ज़करना है क्या। उन्होंने मुझसे मुजारे पूछा, मुझे पता है ये माजी है, लेकिन वैसे मुझे खुद भी पता होना चाहिए कि ज़करना फेले माजी है। देखिए ना, इसमें तो कोई अलामत मुजारे भी नहीं है, या ता हमजा नून है ही नहीं, ठीक है ना। और मुझे पता है कि ये फेले माजी का नंबर 6 का वर्ड है। कैसे मुझे पता है? मुझे पता है ना, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना, ये इस जगह पे आता है। अब इस जगह पे ज़करना आ रहा है, मैंने इसके मुदारे लाने हैं, तो मैंने यही 4 फिंगर्स को यहाँ पे लेके जाना है। और मुझे पता चलना चाहिए, जब मुझे प्रैक्टिस हो, कि फेले मुदारे में इस जगह पे नज़कुरू आता है, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिस से आएगा, और इनको मैच करके इनकी साथ राइटिंग प्रैक्टिस और स्पोकन प्रैक्टिस, और इनको जो इनकी ऑब्जर्वेशन होती है उसके साथ आपको ये इसकी ज्यादा जो है ना वो इसका जल्द जवाब ढूंढने में आपको, जब इसकी जो है ना मशक जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर तस्करू के मानी क्या है, तो तस्करू में देखें ये ता शुरू की बता रही है कि ये अंता की बात हो रही है। अंता, और अंता होता है तुम या आप, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मीनिंग देख लें, मैं वाला तो जवाब हो नहीं सकता। अच्छा, फिर आपने याद किया भी इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुदारे की बात हो रही है, ठीक है ना। ये भी तो सोचे ना, याद किया तो याद किया, ये तो माजी है ना, माजी है ना। तो अब तस्करू तो फेल मुदारे है, क्योंकि इसमें मुदारे की अलामत भी लगी हुई है शुरू में, इसके हेड पे चेंजेस आ रही हैं, तो ये मुदारे का तर्जुमा आप देख रहे हैं ना, याद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना अपनी प्रैक्टिस में लेकर आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आपने 32,111 अल्फाज तो सीख लिए, हमने यहाँ तक पहुंचने तकरीबन इंशाल्लाह बहुत करीब आ गए ना, इससे भी यहाँ तक पहुंच, ठीक है। और आज हम कहेंगे खुज। खुज, खुज का क्या मतलब है? तो बताएगा खुज का क्या मतलब है? ले लिया, ले लो, ले लो अल वर्दा। देखो इस पे भी जबर है, देखिए इस पे भी जबर है। ये वो चीज है जो आपने लेनी है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके सबक का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो ये खुज जो है ना, ये फेले अमर है, जिस तरह था ना सल्ले, ठीक है ना, आतिना इजअलनी एहदिना, ये वो है खुज, ठीक है ना। कुल, इसको सिंपली आप कुल से देख लेना, ये कुल से मैच हो रहा है। कुल का मतलब है कह दीजिए, खुज का मतलब होता है ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप ले लीजिए, और आपको 13 फ्लावर्स होते हैं, ठीक है जी। रिमाइंडर्स को देख लें, पता नहीं आप लोग ये इन पे अमल भी करें कि नहीं। मैं आपको बाउंड कर दूं तो फिर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर मसला होगा ना। अब मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करें, अपनी मोटिवेशन से करें, तिलावत करें, हाफिज़ से पढ़ना, पॉकेट बुक, एवरीथिंग, कवायद की दोहराई, अपने दोस्तों से बात, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये खुद से करें। अगर आपको टीचर्स बाउंड कर दें फिर अमानत हो जाती है, फिर आपको करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप खुद से ये सब कुछ करें, ये सब आपके अपने फायदे के लिए, टीचर बने, दूसरों को सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई क्वेश्चन हो आप लोग तो पूछ लीजिए। कैसा लगा आप लोगों को लेसन? आज के लेसन में कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी, कोई नई बात आपको पता चली, कुछ नया आपने सीखा, या पुरानी चीजें रिवाइज हो गई, वो भी बड़ी बात होती है।
कि क्लास के माहौल में बैठ के रिवाइज हो जाए। जी हुस्ना सिस्टर कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने माजी में मोनस के लिए हमने हा का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे ये जो है फ्यूचर, इसके मजारे में हमें ये इस तरह हा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, अभी हमने माजी में मोनस किया ही नहीं, हमने सिर्फ हुआ से हिया बनाया था। ये माजी नहीं था, ये सिंपल टेबल था, ये सिर्फ इस्म का टेबल था ना, ये इस्म थे, तो इस्म के बीच में तो माजी मुदारे नहीं होता ना, जमाना नहीं होता, ठीक है। फिर हमने किया था कि रब्बू, हमने किया था रब्बुहू से, क्या किया था, रब्बुहा, ये किया था ना, ये किया था, ये भी इस्म प्लस इस्म है, ठीक है ना। ये रब भी इस्म है, हा हु भी इस्म है। एक हमने ये किया था, एक हमने ये किया था। फिर हमने क्या किया था, जितने भी वो मिनहू वाले टेबल थे ना, 7 वो वाले टेबल्स थे, बल्कि 9 थे, 7+2, ठीक है ना, ये वाले टेबल थे। तो हमने इसमें एक मोनस का वर्ड सीखा था, हमने कहा था मिनहा, मिनहू, मिनहा, ठीक है ना। ये क्या था, हर्फ प्लस इस्म, ठीक है ना। ये हमने 7 ये वाले हरूफ सीखे थे। फिर हमने क्या किया था, एक माहू और एक इंदाहू, ठीक है ना, ये हमने किए थे ना, ये किए थे। इनके साथ हमने ये सीख लिया था। तो ये क्या था, ये था इस्म प्लस इस्म, क्योंकि मा, और हमने कहा था मा और इंदा जो है वो इस्म है, लेकिन हर्फ की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, हर्फ की तरह यूज हो रहे थे ना टेबल में, तो ये लेकिन है ये इस्म। जब आपको पूछा जाए कि इस्म फेल हर्फ की पहचान करें, जहाँ पे भी मा और इंदा लिखा हुआ आएगा, तो आपने कहना है कि ये इस्म है, इस्म है, ठीक है ना। ये बात आप नोट कीजिए। अच्छा, तो अब आपने देखा कि अभी तक हमने जो भी मोनस का कॉन्सेप्ट सीखा था, इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि मुस्लिम से हमने बनाई थी मुस्लिमा, ठीक है ना, मोमिन से मुमिना वगैरह। तो हमने मोनस का अभी तक ये कॉन्सेप्ट सीखा है। अभी तक हमने फेल में मोनस नहीं सीखा, ना तो माजी में, ठीक है ना, और ना ही मुदारे में। ये आगे आने वाले असबाक में एंड में जाके इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अभी हमने क्या करना है कि फेल में हम फेल माजी में 6 अल्फाज सीख रहे हैं, ठीक है ना, टोटल, और मुदारे में भी हम टोटल 6 अल्फाज सीख रहे हैं, ठीक है ना। और 6 में हमें ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि पहला हुआ से रिलेट करता है, फिर हुम से, फिर अंता से, फिर अना से, और फिर अंतुम से, और फिर नहनु से, ठीक है ना। अच्छा, अब वो आपने खुद ही देख लेना कि कौन सा टेबल चल रहा है। अगर फ़आला का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना आ जाएगा। यफ़अलू का टेबल चल रहा है, यहाँ पे हम कहेंगे यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, मतलब इस तरह से तफ़अलूना और अफ़अलू, नफ़अलू, इस तरह करके आपने इसको जो है ना, आपने इसकी खुद से फिर आपने ये करना है कि पहले सेट की अलग से प्रैक्टिस करनी है, दूसरे सेट की अलग से प्रैक्टिस करनी है। उसमें वाव का इस्तेमाल आ रहा है दूसरे सेट में, पहले सेट में टोटली आपके पास यहाँ पे ये तो देखें दोनों में सेम है, फ़आला में भी और नसारा में भी, ये तो आपको माजी दोनों का सेम मिल गया। फिर आप कहेंगे कि सेट क्यों बनाया, इसलिए कि यहाँ पे हमने सेट इसलिए बनाया कि इसका मुदारे हर हाल में यफ़अलू होगा, इसका मुदारे हर हाल में यंसुरू होगा। अच्छा, अब फर्क सिर्फ ये है, ये इधर फर्क पैदा हुआ है और कहीं पे भी नहीं हुआ। देखिए ना, यहाँ पे भी यफ था, यहाँ पे भी यन है, पहले पे जबर, दूसरे पे जज़म, पहले पे जबर, दूसरे पे जज़म, आखिरी पे पेश, आखिरी पे पेश। अब ये जो सेकंड लास्ट यहाँ पे आ रहा है मुदारे में, इसमें आगे चेंज आने की वजह से हमें इसको एक सेट बनाना पड़ा। इसको कहा फा सेट है, इसको कहा नून सेट है, ठीक है ना। इस तरह से फा सेट एक्चुअली फतहा से बना हुआ है। ये इनका रेफरेंस होता है और ये हमेशा यही रहता है। किसी भी दुनिया की किताब में देखेंगे, किसी भी कहीं पे भी आप अरबी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ये पहले शुरू में 4 सेट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, फा नून, और अगली क्लास में हम अगला वाला सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उससे अगली क्लास में एक और सेट पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो हो सकता है अगली क्लास में हम ये दोनों सेट्स में खाली कवर कर लेंगे जो रिमेनिंग है, तो हमारे 4 सेट्स पूरे हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि हम एक दफा माजी के मतलब पूरे और मुदारे के पूरे टेबल्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इन टेबल्स की थोड़ी सी एक्सटेंशंस आएंगी, ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ों का इजाफा होगा। तो कुछ असबाक के बाद ये पूरे टेबल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसमें मोनस का वर्ड भी ऐड हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसे इसको क्या कहते हैं कि डेरिवेशंस होती है ना, इनको कहते हैं मुश्तक हो रही हैं, यानी कि मतलब एक नून स्वाद रा से क्या क्या कुछ बन जाएगा, आप आगे जाके देखेंगे, नासिर, मंसूर, नासिर, बहुत कुछ बनेगा, ठीक है ना। और साथ साथ ये आपकी सूरतों में भी हर रोज जो आप पढ़ेंगे इस्तेमाल भी हो रहे होंगे ये अल्फाज। तो ये इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट जो है ना वो
देयर एंड देन मिलता जाएगा। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लगता है सबक बहुत आसान लगा सबको। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, ये खुजू का जो आपने कहा था ना, ले ले, तो कुरान जी। मजीद में कई जगह इसका तर्जमा पकड़ लिया या पकड़ लो भी आया है। जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। खुज का मतलब होता है, खुज भी होता है, लेकिन खुज होता है वाहिद और खुजू होता है जमा। आपको बताया हुआ कि ये वाव अलिफ जो है ना, ये जमा की निशानी होती है, और ये माजी में भी होती है, अमर में भी होती है, अमर में भी होती है, माजी में भी होती है ना। अच्छा, खुज का मतलब होता है ले लो या पकड़ लो, और भी कुछ मतलब होते हैं, ठीक है ना, पकड़ लो, अखज कर लो, ले लो। तो अरबी में एक एक लफ्ज के बहुत बहुत ज्यादा मीनिंग्स देखेंगे। ये वाहिद के लिए हो गया, ये जमा के लिए हो गया, ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपने जी। बस जो कुछ भी सीखा करें उसको जरूर अप्लाई किया करें, कोशिश करें आज सुबह जो भी आप फजर में तिलावत करें, अपने जितना करते हैं उससे थोड़ा सा बेशक कम कर लें आप, लेकिन ये है कि कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन का उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है, कि मैंने ये सीखा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपको हर चीज समझ में आ जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर रोज इम्प्रूवमेंट होगी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम खत्म कर लेते हैं क्लास को। मेरा ख्याल है नूर अफशान क्वेश्चन करना है। जी सिस्टर कीजिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जैसे आपने बताया था, वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है उस्ताद? जी बहुत अच्छी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 जी। उस्ताद मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बताया था मैं यखलुकु और अल्लाह, तो आपने उसका आंसर बताया था अल्लाहु यखलुकु या यखलुकु अल्लाहु, दोनों तो जी। मतलब जो यखलुकु अल्लाहु है ना, तो उसमें अल्लाह आए थे अल्लाहु आएगा? अच्छा, दोनों केसेस में ना, दोनों केसेस में क्या होगा कि अल्लाह के ऊपर पेशी आएगी, ठीक है ना। अगर वो बिगनिंग में आ रहा है, जब भी इसके ऊपर पेश आएगी, ठीक है ना, अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है, ठीक है। और अगर हम कहें यखलुकु यखलुकु अल्लाहु, तब भी पेश आएगी, इसलिए कि पैदा वो ही कर रहा है। यानी ये जो तख्लीक का जो फेल वाकया हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, करने वाला दोनों केसेस में जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो अल्लाह है, ठीक है। चाहे उसको पहले लें चाहे उसको बाद में लें, हमने सिर्फ इतना करना है कि अभी बिगनिंग में हम लोग कर रहे हैं, जो हमने पैटर्न फॉलो करना है वो हमने करना है फेल प्लस करने वाला, ठीक है ना। ये हमने पहले लाना है, उसके बाद जिसके ऊपर काम, जिसके ऊपर वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता। अगर वो आ जाए तब भी ठीक है। देखें ये दोनों जो है ना, हमें लाजमी चाहिए, और वो वाला जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर जुमले को लंबा करना है तो हम जुमले में आ सकती है, लेकिन हर फेल में एक उसको करने वाला छुपा हुआ होगा। अगर खाली लिखा हो यखलुकु, तो इसमें भी कौन है डूअर कौन सा है बताएंगे आप? बताएं। हुआ, इसमें हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है। आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको? जी जज़ाकल्लाह खैर। हुस्ना ने कोई और क्वेश्चन करना है? जी सिस्टर हुस्ना कर लें आप क्वेश्चन। जी ये मैं कहती, आपने कहा ना यखलुकुल्लाहुल इंसान, तो इंसान पे जबर आएगा? जी बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। जब भी आप कहेंगे यखलुकु, ठीक है ना, अल्लाह, अब अल्लाह ही को हमने फाइल बनाना है, क्योंकि फेल ही ऐसा हम यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ही तख्लीक करते हैं, ठीक है। तो आगे आप इंसान कर दें, आप अस्समा कर दें, ठीक है ना, आप अल अर्द कर दें, ठीक है ना, आप अल इंसान कर दें, कुछ भी कर दें, उस पे जो भी चीज बन रही है उसके ऊपर सबर है, करने वाला अल्लाह है। अगर यखलुकु ना होता, मसलन यस्कुरु होता, तो ठीक है, यस्कुरु के बाद हम हामिद जैद कुछ भी ले आएंगे, जो उसको करने वाला है, ठीक है ना। अगर जैद ने कोई चीज बनाई, जैद ने जिक्र किया किसी चीज का, तो हम कहेंगे ना यस्कुरु, तो हम कह देंगे जाइदुन, जाइद ने जिक्र किया। किसका जिक्र किया? अल्लाह का जिक्र किया। अब अल्लाह, अच्छा अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे अल्लाह का जिक्र उसने किया है, इसलिए अल्लाह पे जबर आ गई। यहाँ पे अल्लाह ताला तख्लीक कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह पे पेश आ गई। कितना मतलब इंटरेस्टिंग बात है ना, कितनी अभी एकदम से आपके सामने ये पूरी बात आ गई कि यहाँ पे अल्लाह ताला करने वाले हैं, डूअर हैं,
تو جو ڈوअر ہوتا ہے نا اس کے اوپر پیش آئے گی, ڈیپینڈنگ کہ سنگل پیش آئے گی یا ڈبل پیش آئے گی. اللہ پہ سنگل پیش آ رہی ہے, زائد پہ ڈبل پیش آ رہی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سنگل یا ڈبل کا کوئی فرق نہیں ہے, دونوں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ڈوئر کا کام ہے جس کے اوپر کام ہوا. اب ذکر کا جو فعل ہے, ذکر کس پہ مطلب ہے کہ کرنے والا تو زائد تھا, لیکن اس نے کس کا ذکر کیا؟ اس نے اللہ کا ذکر کیا. اگر وہ رحمان کا ذکر کرتا ہے تو رحمان کے اوپر زبر آئے گی. لیکن اگر رحمان کچھ کرتا ہے, مثلا میں کہوں کہ یخلق الرحمان, اگر رحمان نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو مجھے پھر اس کو یہاں پہ پیش دینی ہو. اگر یہ یخلق کے فعل کے ساتھ میں یوز کر رہے ہیں, یخلق الرحمان, رحمان نے کیا بنایا, کچھ بھی میں اس میں لکھ سکتی ہوں کہ اس نے انسان بنایا یا جن بنایا, وٹ ایور, سب کچھ اس نے بنایا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ یہ کانسیپٹ ہم تھوڑا سا جتنا بھی اس کے اوپر غور کریں گے, پریکٹس کریں گے, اور قرآن آپ کو بہت ہیلپ کرے گا نا اس میں. جہاں پہ بھی آپ پیش والا اسم دیکھیں گے, پیچھے کوئی فعل آ رہا ہے, آپ پیش والا اسم دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس کے ترجمے کے ساتھ فوراً کنفرم کر لیں گے. نیچے ترجمہ لکھا ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ کام اس نے کیا ہے. کوئی شیطان کا عمل قرآن میں بیان ہو رہا ہے تو وہاں پہ شیطان کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ تھوڑا سا قرآن سے بھی اس کی اپنی آبزرویشن کے ساتھ اس کو کریں گے. اور جو آپ کے QC1 کے یہ ٹیکسٹ بک میں جتنی چیزیں آئی ہیں, ابھی آپ پیچھے سے چلے جائیں, اپنے انہی لیسنس کو پیچھے سے جا کے پڑھنا شروع کریں, تو آپ کو یہ بہت سارے ایسے افعال ملنا شروع ہو جائیں گے فعل کے ساتھ آگے پیچھے. کوئی آپ کو زبر والا اسم ملے گا, کوئی آپ کو پیش والا ملے گا, تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اس چیز نے کام کیا اور اس چیز کے اوپر کام ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے افعال ہوں گے جو آپ کو پہچاننے میں یا اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی مشکل آ رہی ہوتی ہے. کہ ابھی تو ہم نے سمپل افعال پڑھے نا, ابھی تو ہم نے فعل, جعل اور اس طرح کے پڑھے ہیں, فتح, ذکر, لیکن پھر بھی بہت سارے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں خود سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا آپ جو ہے نا آئیڈیا لگا سکتے ہیں. ابھی بہت ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ پیچھے جا کے آپ جو ہے نا دوبارہ سے اپنے کورس مٹیریل کے اوپر نظر ڈالتے رہا کریں, تو آپ کو اس میں سے روزانہ نئی سی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. جی جی مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یذکر اللہ, تو ہم پہ اللہ جیسے یذکر اللہ, تو ہم اللہ پہ پھر پیش لگائیں گے یا زبر؟ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یذکر اللہ, وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, اللہ پہ زبر لگائیں گے. اور اس میں وہ کون ہے, اس میں وہ کون ہے, ہوا. ٹھیک ہے, ہوا. جی. اور اگر پیچھے میں نے جو پیچھے آپ کو کوئی بات سمجھائی تھی خلقہ یا یخلقو میں سے, اگر میں نے کسی جگہ پہ یخلقو کو ماضی میں ترجمہ کر دیا, مجھے یاد نہیں رہا, بعض کا ہو جاتا ہے ہم دونوں فعل پڑھے ہیں تو بعض کا بولنے میں ہو جاتا ہے. جی آپ نے کہا ہے نا اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ یخلق. ہاں بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو خلقہ سمپل جو ماضی ہے اس میں تو ہمیں 3 زبریں بتا رہی ہوتی ہے نا کہ یہ ماضی ہے, خلقہ, ذکرہ, کچھ بھی, یہ ہمارا ماضی کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو مضارع کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے اس میں یہ والا جو ہے یا کا استعمال آ جائے گا, یخلق. ٹھیک ہے نا, یا, اس کو آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہوں, کہیں پہ قرآن میں کہہ رہے ہوں اخلقو یا نخلقو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں, نحنو کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نخلقو, کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ انسان یا whatever کچھ بھی پیدا کیا, تو یہاں ہم پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح بہت سارے آپ افعال کو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور اس کو قرآن میں سے پہچانتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ ایوری ون. تو کلاس کو ختم کرتے ہیں دوبارہ سے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ زاہد بھائی اینڈ اجاز بھائی اینڈ ایوری ون, عثمان, باقی سب لوگ.